आज मैं फांसी खोल तेरे छोड़ाइबो आपण को बोल नंदलाला को कौन खोलिछु मो पुओ नंदलाला आपण को बोल नंदलाला पछियारी कठीको दुष्कर्म करी मारी गई असंभव जे अनंत भागवत पदरे बुढ़ी होउची से बुढ़ी एमिति काम करिवो मिछ एइटा ताहा मिछ ମିଛ ନୁହେଁ ସତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଦ ନିଶାରେ ଦେବୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛି कंडालटा मदरे तेरे तोरा भूल कोता छाड़ीबे ସେଇଟାକୁ ପୋଲିସ ଦେବି ଫାଶୀ ଖୋଳ କରି ଛୁଆଇ ଦେବି ଛାଡ଼ିବେନି କେବେ ନୁହଁ ହଉ ସେଇଭଳି ତମମାନେ ରିସେପସନ ପାର୍ଟିକି ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୋକାନରେ ଗଲା ପରେ ଯାଉ ତମମାନେ